Sige na, may hapon na. Oh. Ay, ano yun yan? Time for the undercard bakbakan. Pitik partner and Jason De La Serna Kulab Promotion proudly presents bakbakan sa San Juan, Inayagan, Naga. Hindi lang muli. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion Jobil 2D Jimboy kontra sa Team Cebu City Kulapo Ruiz Jason. Okay, game 1 on its way mga igan. Okay, let's go na. This bakbakan is organized by Boss Richard and Boss Botsoy and sponsored by these following people: Bros Paraiso, Asan Villalial, Boy Ilinar Mistralias, Elina Rabanis, Jeffrey Paraiso, Winram Macalino, Yuni Abilia, Carolina Omani, Aldrin Lapot. O mga na itong mga sponsors ha. Tuwa na. Team Consolacion, firing. Tony, on the attack. Pasok. Side out. Bola sa Team Consolacion. Servisyo. Tony, it's my day. Win. 1-0 na. 1-0 na itong game 1 sa atong undercard bakbakan between Team Cebu City versus Team Consolacion. Kini para dos. Kuha pa. Jobel. The Black Mamba. Out ball. Side out. Cebu City's ball. Okay, bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason De La Serna. Lah, Jimboy. Side out. Best of 3 niya itong bakbakan ha. Kini game 1 pa ni. Okay, bola sa Team Consolacion. Servisyo Jimboy. Shout out yan ni Sir Jonathan Arquion Dihas Cordova. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga Dihas Labangon Lopez. Shout out Kunsyal Silso Gamonada Dihas sa Kalunasan na Cebu City. Tora! Grabe laras Kulapo. Ala! Tudig ikaw. Kulapo may pusing. Jimboy to the defense. Hala kaya. Bang! Pungils Kulapo. Servisyo Jubil. Kulapo. Jimboy. 360 oh. Jubil. Jimboy. Out ball. Score. 2-0 na. 2D. Kulapo. Jimboy. Out ball. 3-0 na. 3-0 in favor of Team Consolacion sa atong game 1 ha. Shout out ni Bus Janak Rabaya diha sa Rabaya Compound Talisay. Jubil. Loh, kuha pa. Nakabunal season. Buslot. Side out bola sa Team Cebu City. Servisyo Cebu City. Shout out ni Boss Rilayar ha o ni Victor Salazar. Todi Sagang. Side out. Side out. Di madawat daw tanin. Yagi Sailaw. Servisyo Todi. Lah kasakit. Taray! Gitarget ni Jobel. Pasok. Shout out ni Pitik partner diha sa Sambuanga Aurora. Lah kadiha. Bang! Bundak na Jobel. Susan Rosis Amalia Puentes. Cinco na.
Kini para 6. Servisyo Tony. Ay, tuwa na. Gilaog ka na sa Jubil. Gitokpon. Sao di Kulapo. Out ball. Side out, side out, side out. On this halftime is brought to you by the Crunch and Team Maricel Anthony Ciceron. Pointing ulamin sa sarap. If you are bound to south of Cebu, just drop by at Karkar at Guadalupe Karkar. You can buy it there. Maricel Anthony Ciceron. O Arnoco Ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Siya tagtira. Kini para na sa Team Konsolasyon. Tony. Di madawat ang tira. Ilawang tunnel miyagi. Servisyo Jason. Kabang na. Bang! Latos na yun. Grabe. Wa kapurmang dipinsa eh. Ono City na. Kini para dus. Ge. Labay. Ge. Panirador ko na po. Lah, bam! Bawo sa dito. Side out, side out, side out. City Ono atong score ha. City Ono in favor of Team Consolation sa atong game 1 undercard bakbakan. Diri sa San Juan Inayagan, City of Naga. Servisyo Jimboy. Kulapo. Tode. Auto. Bola Cebu City. Side out, side out. Bola Cebu City. Bola sa Team Cebu City. Kini servisyo da Black Mamba Ruiz. Stapiran lang kalit. Basang-basa yung servisyo ni da Black Mamba. Sugat lang dayon. Mura magwak-wak. Servisyo Jubil. Lapo. Jubil. Lupad na sa doon. 8 na. 8 kini para 9. Lapo. Tode. Ay, bikila. Bingo na. Bikil na. 9. Ono. 8 puntos ang kalamangan. Binaon ang Team Cebu City. Pictus, kuha pa. Ay, kini. Linaw na. Jace, Ono. Lasto na ang Team Consolation. Lasto. Pabor sa Konsolasyon. Lasto na. Last 2 points. Kini para 11. Kalitag-tagak sa Jason. Tara ipit na. Walang katao-tao. Tao po. Awan pas kang manang. Gibarbasang Jason. Servisyo ko lapo. Tara. Out ball. Point. 2. Jis. Kene para 3. Kulapo. Dalubo. Kulapo. Ipusing. Kuha pa. Ruiz. Ay, dara. Saod na. Kulapo. Bunal. 3. Jis. 7 puntos na lang ang kalamangan. Servisyo Kulapo para 4. Wow go. Lapo. Out ball. Side out. Bola Konsolasyon. Oi, Masandra mo, Masandra. Asin dito na, Masandra mo. Servisyo Tony para 11. The Black Mamba. Midok-dok. Kuha pa Jason. Ibuson. Hala, inside. Side out. Bola sa Cebu City. Bukin. Score. 3-6. Pabor sa Konsolasyon. Bukin. Kene para 4. 3 G sa to skora. Ruiz.
Ruiz again. Bang! Jason bombing the defense of Team Consolation. Adit by Kulapo. Giba ang depensa sa Team Consolation. 4. Kini para 5. 5 Gis na. Laka diha. Kini para 6. Kulapo tutut. Super Mario move. Courtesy of Kulapo. 6 Gis. Kini para City na. Laka diha Kulapo. May pusing. May pabuto. Kulapo again. Sagang. Bomba ni Tore Wakabuto. La, City Gis. Wana, nagkadoon na. Kibot-kibot ng lubutan eh. Kulapo. Gi! Tara, kuha pa! Bunalan! Sagang! Natapok ng tais kanding! Kulapo! Kumbati! Bang! Pagan si Milian! Pagan si Milian! Ay, ay. Otso Gis na, servisyo Jason. Delikado ni. Og makado. Tuara. Lagi at sana. Lugar bos. Dablak mamba. Win. Noy Gis. Sawa lang damha. 1 point full game na in favor of Team Consolation. Kini para igualis na. Servisyo Jason. Jason again. Firing. Jason, step on the gas. Kulapo, full throttle na mga ikan. Giba na naman ang Team Consolation. Woo! Igualis Gis na. Igualis Gis. Service yung Jason. Ruiz. Kulapo lah. Tuarat. Giwatas-watas na sa Team Cebu City. Ang depensa sa Team Consolation. Sumablay ang pamatay sunog na tira nito. Di abay nako. On si Gis na. Last ball na ang Team Cebu City. Naunahan pa ang Team Consolation. Naunahan pa. Nakauna pa. For the win. Service yung Jason sa atong game 1. Jason. Kulapo. Wide. Daog. Minawag ang Team Cebu City sa atong game 1 sa atong undercard bakbakan. Diri sa San Juan, Inayagan City of Naga. Daog.